the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story. I know 'tis true, it satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Second verse. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all the golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. And a third, I love to tell the story, 'tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Last verse. I love to tell the story, for those who know it best. Seems hungry and thirsty to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Amen. Thank you for singing. And now, before tampadayon sa atong second song, ako gihangin si Brother Juboy to please come and please lead for our opening word of prayer. Magamputa. Lord, gracious Heavenly Father, this day, O God. Lord, thank you, O God, sa protection, O God, sa pag-aari naman sa church, O God. Lord, thank you, O God, for this opportunity, O God, nagabaling mo sa simbahan, O God, sa pangalagad ganin mo, O God. Lord, I pray, O God, sa mga padulong diri, O God, ngayon mo sila proteksyonan, O God, palayo mo sila sa mga di mayaw pangitabo, O God. Lord, I pray, O God, sa magdala karon sa mensahe, O God, nga imo siya gamiton as instrumento, O God, sa magbahin-bahin sa iyong pulong. Lord, thank you for everything. Pasalamat sa last name, pray, Amen. Amen. One more song. Love lifted me. Amen. On the first verse. Ready? Sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of this heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me.
All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belong. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. And the third and last. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry way. He's the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Thank you for singing, and you may now have take your seats. And this time, at ihatag ni Pastor John Mark. Amen. May butag sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo no. Nga namo nakapadayon ta. Okay, so we are almost done with our discipleship lesson. Amen. No, so I hope nga naka-take down notes mo so that magamit ninyo personally labi na sa uh, pag-walk in life with Jesus Christ. Amen. So dito maglangay, let's also na please, let's open our Bibles in Romans 6. Romans chapter 6. Ato ning basahon puli-puli tagbasa. Okay? Romans chapter 6 verse 6 down to verse 13. Nana mo? Amen. Romans 6 verse 6 down to verse 13. Ako sa verse 6, kamo sa verse 7, and then in verse 13, doon ano tagbasa. Amen ba? Okay, akong nagbasa Romans 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Verse 7. Verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Verse 9. Verse 10, Verse 10, for in that he died into sin once, but in that he liveth unto God. Verse 11. Verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in it the lust thereof. Verse 13, neither yield ye your instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members are the instruments of righteousness unto God. May the Lord God bless the reading of His word. Let's pray. Lord Father God, thank you so much for this wonderful morning that you have gathered us here, God, to worship you in spirit and in truth. Lord Father God, na may babag sa mga kasing-kasing sa una sa mga grasya, Ginoo, Lord, pasaylo kami. Himo kaming takus sa imong tubangan as we worship you this morning. Lord Father God, and as we listen to your word, give us heavenly wisdom so that able me to understand your word. Lord Father God, as your messenger to your word this morning, anoint my lips, guide me, O God, lead me to the your Holy Spirit, O God. Lord Father God, wa mi mahimo kuha Ginoo. I pray for a victorious service this morning, O God.
In Jesus' name, amen and amen. Thank you. Now take your seat. Okay, we are almost done na gid no sa ato ang kisa may kumpleto nag notes. Ah, kumpleto notes sa atong mga lessons, no? So discipleship lesson is kutob niya sa 16, no? 16. So hapit na mahuman. Okay? So we are now in lesson 12. Okay? Dealing with sin. No, dealing with sin. No? Every Christian has three nagitulo ka enemies ang kaning kitang mga Kristohanon, which is ang kalibutan, ang atong unod ug ang yawa. Amen ba? No, dili kontra nimo ang imong tapad, dili kontra nimo ang imong silingan, kundi ang kalibutan, ang unod nimo ug ang yawa. No, tulo ka enemies sa ato ang kalag. No, timaan na to nga sin mo ning gibuhat ni Jesus Christ, no? Timaan to nga sin is what Jesus did on the cross of Calvary. Amen. No, kung wa tay sala, di pud magpakamatay si Jesus Christ. But because makasasala man ta, He died on the cross tungod sa tong sala. Instead nga kita untay sad-an, siya mismo ang nitubos nato. Siya ni angkon sa tong sala. No? So no, atong important lesson this morning, even though nga luwas na ta, we still commit sin. Amen ba? Kisa may di makasala dire we. Kisa may di makasala. So kita tanan makasala gid. Amen ba? What gibaw nga before mo ni ari nakasala mo, di ba? Gahapon nakasala mo. Last week nakasala mo. So kita tanan nadyo sala. Amen. Regardless if luwas na ta. No, so this morning, mo na tong main objectives. How do I overcome sin in my life? Unsa man ako pag-overcome? Kailangan mo ng sala. Amen ba? Na mo ng temptation. So atong puta na diri is how do I overcome sin in my life? No, mo na tong main objectives this Sunday school lesson. But first, ato sang sabton kung unsa ning sala. Okay? What is sin? Kani, sin, letter A, sin is breaking God's law. Amen ba tayo na? No? Kung sala, kung kita, diri sa Pilipinas, kung makasala ta, no? Kung makasala ta, siyempre, kung salamot-samot na if labag sa batas, so, we are also breaking sa law sa Pilipinas. Okay? So, in heavenly matters, kung makasala ka sa Ginoo, so siyempre, we are breaking God's law po. Amen ba? So what is sin? Sin is breaking God's law. Look at in 1 John 3 verse 4. Ingon sa Bible, whosoever committed sin, transgress it. Kung yung tag-transgress, pakasad-an. No? Whosoever committed sin, transgress it, also the law. For sin is the transgression of the law. No? Notice the word for the sin is the transgression of the law. Not just sin is breaking the law, but also letter B, sin is any unrighteousness. Okay? Kung unsay opposite sa sa righteousness, mao na siyang sala. Okay? Sin is any unrighteousness. Okay? So obviously anything that is not right is sin. No? Kung unsay dili insakto, sala gyud. Amen ba? No, 1 John 5:17, the Bible says, all unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Notice the word, all unrighteousness is sin. No? So tanang mga dili mao nga binuhatan, sala. Amen ba? No? Sala, atubangan sa Dios. Not just that, but letter C, sin is anything done apart from faith. No? So, sala gani nga, kung butang gani or imong gibuhat nga layo sa pagtuo, sala gyapon na siya. Okay? Romans 14:23, ingon sa Bible, and he that doubted is dumb, if he eat, because he eateth not of faith. Notice the word, for whosoever is not of faith is sin.
No? Sumaro no nga ingon sa Bible, ayaw ka hadlok, pero nahadlok ka, so sin gyapon na siya. No? Ingon sa Bible, kung mo obey ka sa imong parents, nya wa ka ni obey, sin gyapon na siya, no? So anything sukwahi sa Bible nga imong gibuhat, sin na siya, okay? Kuha ra ba? Amen. Thirdly, sin is an issue of heart. No? Sin is an issue of heart. So before ka mo commit og sin, magsugod gina sa kasing-kasing. Kasing-kasing gina magsugod. Di ginaingon nga nagbuhat ka dra without sa imong wag jud kaning effort dra. Kundi na jud nay gikan pa na sa imong kasing-kasing before nimo gibuhat. Okay? So in 1 Samuel 16:7, the Bible says, "For the Lord said to Samuel, look not unto his countenance or on the height of his stature, because I have refused him." Notice the word kaning yellow. "For the Lord sit not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." No? Sumaro no nga makita man ka sa imong isika Kristohanon nga malipayon, pero deep inside di day malipayon, no? So ang Ginoo kakita nga magul-anon na siya. You know, outwardly makita ka lang malipayon siya, pero wa ka kikita sa usa ka tawo nga siyang inwardly. Okay? So the same pod nga wa po ka kita sa tawo pod nga nakasala din na siya or wala. No? So di mo makita ang Ginoo ra ginakita, because God look at the heart. Okay? Not just that, Matthew 12:34 verse 36. "O generation of vipers, how can you be being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh." Kung unsa kunoy nasa imong kasing-kasing, mapoy litok nimo. Mapoy di imong gistorya. Okay? 35, "A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things." No? Notice the word good treasure of the heart. Kung sa'yo nakabring niya, bring it forth good things. "And the evil man out of the evil treasure bring it forth good things." No? So gikan gyapon siya kasing-kasing. Amen ba? Gikan gyapon siya sa kasing-kasing. No, before they kana bitaw mag-murder bitaw. Before ang kanang murderer nagpatay sa usa ka tawo, gikan pa na giplano na nadaan, gikan na nasayang kasing-kasing. No, before the knife is drawn, no, ang kasing-kasing gipatay na niya, gimurder na niya. Sulod siyang kasing-kasing gipatay na niya. Ngana na siya ang kaning ka-wicked sa atong kasing-kasing. Mo na si Solomon remind ta nga the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Amen ba? So mo na no nga sin is anything, or sin is an issue of the heart. Okay? Why do I sin? Ngano makasala man ta, bisan pa mag-Kristohanon na ta, bisan pa luwas na ta, bisan pa man nga tubos na ta sa Ginoo, makasala pagyapon ta. Kani ang tubag. Okay, why do I sin? Because you did not receive a new body or a new mind. Di ba nato nga before ta naluwas sa Ginoo, we are dead in Christ. But now nga gidawat ta Jesus Christ, karon nga luwas na ta, no, buhi na ta. Atong kalag resurrect sa Ginoo. Amen. Because you did not receive a new body. So meaning to say, bisa pa mag-Kristohanon na ta, we are still in our old sinful nature. Amen? No, di pa man ta glorious body. Amen ba? Di pa man ta kanang body nga kanang moadto sa langit. Okay? So di pa ta glorious body. So we are still in our old sinful nature. We are still in our own body. And ingon diri wala ta ka-receive sa new body o wala ta pud ka-receive sa new mind. Dili bot pasabot diya nga kung luwas na ka, mairis na to imong mga old sinful nature, no.
Well, that's why the Bible says nga always ginaingon sa Bible nga renewing of the mind. Amen ba? No? Be transformed by the renewing of your mind. Mao ginaingon sa Bible nga renewing. Wa gid gingon ng Bible nga new mind kundi renewing. Amen. Because your flesh draws you to sin. Why do I sin? Because your flesh draws you to sin. Tumana na to, gingon ako ganina, usa sa mga kontra or usa sa atong mga enemies, isang kalibutan, the world is our flesh, atong unod, ug ang yawa, the devil. Okay? Mao na atong kontra, our enemies. So why do I sin? Because your flesh draws you into sin. No? Draws you into sin. Galatians, open your Bible please in Galatians 5, verse 16. Galatians 5:16. Ano mo, Galatians 5:16, verse 17. Ako ang yun si Brad Joboy to please read. Galatians 5:16 down to verse 17, please. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do things that ye will. Amen. Thank you, Brad Joboy. Ngayon diri sa verse 16, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. No, walk in spirit. Sometimes atong body gusto ning sa kamot na karon no, tigsimba. Gusto atong body gusto nimo stay sa balay. Gusto nimo laag. Gusto nimo atog beach. Gusto ni nga mo magsilpon-silpon ra. Amen ba? No, mo na gusto sa atong body. Mo na gina-encourage ta ni Apostle Paul nga walk in spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So later on, we will tackle this kaning lust of the flesh. Yung sa verse 17, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one to another, so that ye cannot do the things that you would know. So atong kontra gyud sa atong spirit is kani gyud atong flesh. Kaya atong spirit gusto nimo simba, gusto nimo basag Bible, gusto nimo magampo, pero atong body magduka ta no at di na lang ta kaampo kay magduka na ta. So mo na gusto sa atong body nga di kita kaampo. Mo na kontra kay nato tong flesh. Amen. No kontra nato tong flesh. Because your flesh draws you to sin. Here's see, why do I sin as a result of a temptation? Na tulo ka major areas ang kaning sala. No? Why do I sin? Because na tulo ka major areas. Ingon sa 1 John 2 verse 15 to 16, the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, kung saan nasa kalibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mao ni siyang three major areas sa kaning temptation. Is not of the Father, but is of the world. No, kaning tulo ka major areas sa temptation is not of the Father, kundi diri sa kalibutan. Gingon ako ganina, tulo ka kontra na to. Sa to? The world, flesh, o si Satan, no? So nga kontra na to ang kalibutan. It's not of the Father, but is of the world. Okay? As a result of temptation, unsa man ang three major areas? As what I said, lust of the flesh. Lust of the flesh. So definition sa kaning lust of the flesh is meaning wanting to gratify our body's desire at the cost of morality and what good for our soul. No? Unsa kunoy lindot sa tong lawas. No? Lust of the flesh.
Makita to, daay mga examples, mga characters nga na drawn into lust of the flesh. Daay lust of the flesh. Okay? Una na to makita dira si Eve, si Eva. No, in Genesis 3 verse 6. Please open your Bible, please. Genesis 3 verse 6. So that namoy context, you can understand what is the lust of the flesh. Ingon sa Bible, in Genesis 3 verse 6, and when the woman saw that, notice the word, that tree was good for food. Okay? That tree was good for food. Kana dira makita ato dira nga it is the lust of the flesh. Okay? Dira no makita ato nga si Eve, she was tempted. Na nakita siya sa prutas nga it was good. Bakaingon siya, ala, lami siguro kay ni. O panin ako natilawan. Nga na ba? Katong forbidden fruit ang gibot pa sa buta. No? Lalami siguro kayo ni, unsa kay feel, unsa kay lasa ni. No? Ingon siya, the tree was good for food. No? It is what we consider the lust of the flesh. Sometimes in our Christian lives, we are also into that. Dili lang forbidden fruit, but sometimes makaingon ta nga, lindot lagi kayo ni. Tistingan ako to, be? Nga na ba? No? So, what nakibaw nga, we are also drawn into the lust of the flesh. Okay? But also, bisan pa naay character nga na tempted, nadala sa lust of the flesh, naman sa character sa Bible nga, wa po napadala sa lust of the flesh. No? One of the example is si Jesus Christ. No? When Jesus Christ was tempted by the devil to turn this stone into bread. No? Kaya remember mo na nga story? Nga si Jesus Christ gitintal sa yawa, nga gutom kay siya, kay nag-fasting siya for 40 days, na siya sa wilderness, gitintal siya sa yawa, nga himuan ning bato, ukpan. No? Unsa gid ka bright sa yawa, no? Nga gutom gud ang tao gud. Dayang gisungog nga himuan ning bato sa himuan ning bato turn into bread. Nga na. No? So mo ano nga bisa pa magkana wa gyapon napada si Jesus Christ, bisa pa gutom. No? So dira nga he conquered kaning lust of the flesh. Okay? Not just lust of the flesh, but also lust of the eyes. No? Lust of the eyes. We can see a definition sa kaning lust of the eyes is a desire aroused by what we see, whether it be material possession, physical beauty, or temptation that lead to impurity. No mo na siyang lust of the eyes. Balik ta sa Genesis 3 verse 6, please. Genesis 3 verse 6. Ingon diri sa Genesis 3 verse 6. Sumpay sa katong lust of the flesh. Ingon diri, and that it was pleasant to the eyes. No? Pleasant, lindot kayo siyang pananaw ko, no? Katong forbidden fruit. Ingon ni Eve, hala, linduta sa kuana niyo, lindot lagi kining prutasa lagi. No? Ana ba, it was pleasant sa iyang pananaw. No, makaingon ba, murag lami kayo ning prutasa, da, murag lindot kayo ni kaunon. Ana bitaw? No, pleasant into sa iyang mata. No? Pero bisan pa si Eve, si Eva, naka-commit na sa lust of the eyes, nagya po yung character, which is si Jesus Christ gapon. Ganing conquered sa kaning lust of the eyes. No, likewise, Jesus Christ was also tempted. No, gipakita ni Satan. If you are familiar katong gipakita ni Satan ang mga kingdoms, mga glorious kingdoms. Nga ingon ni Satan, ako ning ihatag sa imuha if imo kong i-worship. No? Numan ka ano nga, if imo kong i-worship ko no, iyang gitintal si Jesus Christ. Pero wa gyud po nagpadala si Jesus Christ. He conquered lust of the eyes. No? Iya gyud pong gibaliwala. Number 3, pride of life. No? Mga garbo sa kinabuhi. Kitang tao na mo dito yung mga garbo, no? Pero na dyan tawag nga sobraan na po kagarbuso. No?
Sobraan na po ka ng hangino na kayo ba? No? So pride of life. No, in Genesis, balik po to sa Genesis 3 verse 6. Si Eve gyapon na tong example. Ingon diri, to be desired to make one wise. Ingon ni Eve, to be desired, nag-desire siya nga mahimo siyang bright if ever mukaon siya atong forbidden fruit. No? To be desired to make one wise. So nagunon na si Eve nga basin mo kuan po kanimo bright po ko sa Ginoo. Mas mulabaw po ko sa Ginoo nga na gyapon pride gyapon no. Pride of life. Dira nga makita nato ibisan pa man si even Jesus Christ. This challenge ni Satan si Jesus Christ. If ikaw anak ka sa Ginoo. Notice the word no nga kung ningon si Satan ko ikaw anak ka sa Ginoo. Kana bitawng ingnon kay ingana bitaw no. Murag kung tawhanon nga pagsabot ma-challenge ka. Kay murang pug imo pud i-prove bang anak bitaw ko sa Ginoo so imo pud i-prove. No pero dili nga na si Jesus Christ wa niya gi-prove. Kay gibaw man siya anak gyud siya sa Ginoo. No? Ingon gi-challenge ni Satan si Jesus Christ nga if ikaw anak ka sa Ginoo ambak kani sa pinnacle of temple. Kana na pinatumyan sa temple ambak diha kay naman sa Biblia nga sauon ka sa mga angels. No? So puro wa gyapon napada si Jesus Christ. No? Wa gyapon siya napada. Wa gyapon niya, wa niya kanong kinahanglan pa man niya i-prove ni Satan. No nga anak naman gyud siya sa Ginoo. Na naman gyud siya confirmation nga anak gyud siya sa Ginoo. No? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Amen. Manano nga always ito kanang bitaw no church always ginato madungog gyud labi na sa preaching, labi na sa atong pulpit. No nga ang sayings nga temptation is not sin. Dili sala ang tentasyon. No, but yielding temptation it is sin, no? O ginano nga tuwa ato nga we are in the world nata sa kalibutan. Everything nga atong makita it cause us nga makasala gyud ta. Amen ba? No? Tanang butang makita na to sa kalibutan makasala ta. Naagid ang temptation na mga sala. No? Pero dili na siya sala. Ang sala dira nganing adto jud ka gyud sa sala. I mean adto jud ka sa temptation. Ning draw jud ka sa temptation. Amen. No? Kita ka diha nga naghantak, nam jud na dira gyud ang maghantak. Pero ang sala diha nganing adto jud ka ni kighantak pug ka. Ngana na siya, okay? No, makita nato nga both Jesus Christ and Eve gitintal sila. Pero lalay sila response in dealing with temptation. Amen? Si Eve nag-yield sa temptation, but si Jesus Christ nag-resist sa temptation. Okay ba? Nakuha ra na to? Amen? Napa mo? Number 3. How does God look at my sin? Unsa may pananaw sa Ginoo sa akong mga sala? Okay? Sometimes sumugod makasala ta mura na tag mauwaw na ta sa Ginoo. No? Pero dili makita ato nga how does God look at my sin? Your sin was judged by God at Calvary. No? Atong sala was already judged by God at Calvary. In 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us, for us who knew no sin. No, did I get? Notice the word for he hath made him to be sin for us. Instead nga kita makasala, no? Giangkon ni Jesus Christ ang atong sala, for he hath made him to be sin for us. Nga si Jesus Christ walay sala, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Notice the word in Him. Gikan gyapon ni Jesus Christ. No? Kita, we are bound to go to hell because pero tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, giluwas sa Jesus Christ, gihimotang matarong atubangan sa Dios. Amen? No? Gihimotang matarong. Righteousness of God in Him pinaagi ni Ginoong Jesus Christ.
How does God look at my sin? God will chastise you. No? God will chastise you. Kung ikita makasala, na-adyoy consequences. Na-adyoy mga bunal. Amen? Sumagura ng usa ka ginikanan, kung nakasala ang anak, natural bunalan yun. Amen? Natural bunalan yun. And also, kung bunalan ta si Ginoo tungod sa tong sala, it is also a confirmation nga kita luwas gyud. Amen? Luwas gyud ta kay gibunalan mo ta si Ginoo. Kay amahan man to ang Ginoo. Nakita anak ta, nakasala ta. So syempre natural bunalan sa ta si Ginoo. Nasa tay mga consequences. Amen? No? Nasa tay mga consequences. Ingon sa Hebrews 12 verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto the children, my son. No? Kita as a children, Ginoo mo atong amahan. Ingon dire, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. No? Kung kita ko no, bunalan ta sa Ginoo, no, dili na to i-despise. Dili, kung i-rebuke ta sa Ginoo, di po ta maluya, ma-faint. Okay? In verse number 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth. No? So, kana kay gibunalan mo ta si Ginoo tungkol sa itong sala, meaning, gigugma ta si Ginoo. No? For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth. Scourgeth meaning gibunalan. Every son whom He receiveth. No? Son, dili na siya tanang lakya, but generally, tanang mga Kristohanon, mga babae man or lalaki. Okay, in verse number 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with what? Sons. No? Anak. For what son is he whom the father chasteneth not? Unsa man siya nga klase nga anak kung ang amahan di mo bunal, nga nakasala man. No? So verse number 8, but if ye without chastisement, kung wa ka bunali, whereof all are the partakers. So partakers ra ka. Then ye are bastards. Unsa man ang bastard ka, ng anak sa gawas. No? Ampun ra na bitaw kan marag stepson, stepdaughter yan, no? Anak sa gawas do. Then ye are bastards. No? And not son. Kung wa kuno ka bunali sa Ginoo. Okay? In verse number 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, natay amahan sa tong unudnon, our earthly father, which correct us, and we gave them reverence. We shall we not much rather in subjection unto the Father of the Spirit, and leave verse number 10, for they verily a few days chastened as the, okay, next na lang ta. Okay, taas na, okay? So, mano to, ang point na ko ato is, kung anak na si Ginoo, bunalan kita. Kung di ka anak si Ginoo, meaning bastard ka. No? Bastard. So, di ka niya anak. Kaya makabunali sa Ginoo. Okay? So, how does God look at my sin? God will allow you to reap according what you have sown. Amen ba? No, klaro kayo no, kung nagtanom kag binuutan, so ang mag-ani sa kag lindot. Kung nagtanom kag bati, so mag-ani sa kag bati. No? It's always the concept of sowing and reaping. Okay? The sowing and reaping. Kita nato na in Galatians 6 verse 7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, he shall also reap. Kung unsa may imong gitanom, mao po di mong anihon. For he that soweth his flesh shall also shall of the flesh reap corruption, no? Kung na imong flesh nagtanom og flesh, then ang result corruption, but he that soweth of the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. No? So mano no nga always good nga the concept of sowing and reaping. So I do believe nga kibaw na mo anak, no? Na kung magtanom mo pati, so syempre ay gyud pag-expect nga lindot pud ang imong anihon. Okay? Naingon sa sayings nga
You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice. No? Free kang mo choose sa imong mga sin, pero di ka free nga mo choice mo pili sa mga consequences sa imuhang gipili. Kuha ra ba? No? Number 4, what things can I do to overcome sin? Unsa man mga butang nga ma-overcome ginato ang atong sala. Amen. Kaya naamo dyan ang sala, naamo dyan ang temptation. So what things can I do to overcome sin? Letter A, your sin is your own fault. Ang imong sala, imuha gyud ang sala gyud. Dili nimo pasaginlan si kuya, si ate, si migo, si miga, no? Kundi imuha yung sala. Your sin is your own fault. Ingon sa Proverbs 28:13, Proverbs 28:13. Palihog ko Lance, basa Bird Lance. Proverbs 28:13. Okay, thank you, Bird Lance. No, ingon diri, he that covereth his sin shall not prosper. No? Kung imo kunong gitabunan nimo sala, siyempre di ka mo prosper. Di ka mo tubo, di ka mo lambo. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. No? Klaro kay gingon sa Bible. No? Your sin is your own fault, not anyone else kundi imuha gyud. Okay? Don't allow sinful thoughts to control your mind. No, don't allow. So ayaw i-allow pod kaning naamo gyud tay mga sinful thought. Di man tanang butang nga naa sa to ang hunahuna lindot. Amen ba? Naamo gyud butang gyud nga bati sa atong hunahuna. No, mo inject sa atong hunahuna dili lang lindot, dili lang maayo kundi napoy mga bati. Amen. No, don't allow mo na gingon, don't allow sinful thoughts to control. No, to control your mind. For example, kita ka ng tahuan na nga, kanang murag nasuko ka ba kay nairita ka niya nga na ayaw mo nagingon dira nga ayaw good i-control no sa imong una nakita ra ka nga nairita ra ka pero ayaw tuguti nga tibuok adlaw nimo nairita ka tungod lang niya. Amen. No, ayaw na mo na bitaw nga ayaw i-allow, don't allow sinful thoughts to control you. Maka na maguba ang imong adlaw ba? Tungod lang sa imuha lang kairita. No? So, ano nga, don't allow. Letter C, dili lang ka na. Don't make provision for the flesh. No? Don't make provision for the flesh. Romans 13 verse 14, please. Romans 13:14. Ang giyangyo si Brad Froy to please read. Thank you, Brad Froy. Ingon diri, put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. No, ayaw gid injiki, ayaw i-feed sa mga ang imong flesh nga makadron nga makasala ka. Okay? What things I can do to overcome sin? Don't make provision of the flesh. Di lang kana, but letter D, mortify or kill your flesh. Dili but pasabot nga literal nga imong patyon imong kagulingon, no. No? Patyon nimo ang mga butang nga nakahatag og sala or desire nga bati sa imong flesh. Amen. No, kaya atong flesh namo gini desire nga mga bati. Napo ni mga plano nga mga bati. No, mo na long patyon na to dili literal but patyon na to by not feeding our flesh sa mga butang nga dili makahatag og himaya sa Dios. Amen. No, mortify or kill your flesh.
Okay? Realize you are dead to sin in Jesus Christ. No? Realize nga kita gipakamatyan ta sa Dios tungod sa atong sala, no? Mao na tong sabto na to nga giluwas ta sa Ginoo tungod sa atong sala. So why magpakasala pa gyud nga giluwas naman ta sa atong mga sala? Amen. Agree with God that it is sin. No? Agree with God kay namo uban nga dili ila ba yun comment daw justified panindigan nga di lagi ni sala pero atubangan sa Dios sala gyud. No, samot na ng mga kabit-kabit, no? Ano, samot na ka ng mga kuan, mga kanay mga unfaithfulness, no? So mo na no nga agree with God that it is sin, no? Sala gyud, no? Kibaw naman tanon, I do believe na natay mga knowledge, na natay wisdom kung unsa nang mga sala. No, gituluan da sa church, gituluan da sa tong schools, no? So I do believe nga unsa kibaw na gibo unsang class, unsa ang mga sala. So agree with God that it is sin. Okay? Letter G, confess your sin to God. Kita na mo gyud mga sala. So mo na no, confess what things can I do to overcome our sin. So tungod kay makasala man ta, confess our sin to God. Okay? Confess our sin to God. Dili sa pari, dili sa kang pastor, kundi sa Ginoo. Direct to God. Amen ba? No? Direct to God. Letter H, hide God's word in your heart to battle sin. No? Mo na no nga, lindot yun nga maka-memorize kag verse or nakay verse nga familiar, no? To kana bitong mahimo nimong use to battle sin. No? Hide God's word in your heart to battle sin. In 1 Corinthians 10:13, please, ingon sa Bible, there hath no temptation taken you, but such as it is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape. No, make ginaingon dira ni Apostle Paul nga naa ang temptation, naa ang mga sala, pero make a way to escape that ye may be able to bear it. No? Mo na no atong mo escape ta sa temptation. But how can we escape? Dire in Psalms 119 verse 9, ingon dire, wherewith shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. No, according to thy word. Ambak ta sa verse 11, the word that I hid in mine heart, that I might not sin against thee. No, klaro kay gingon sa Bible. No, kung naa kay mga pulong sa Dios nga nakatago sa imong kasing-kasing, nga imong na familiar, imong na memorize, then you can use it to defend or to battle sa mga sala. Amen? No? Hide God's word in your heart to battle sin. The only sure way of overcoming sin is through the power of the word of God as you hide it in your heart and apply it to your life. No, dili lang nga kibaw ka sa word of God, but imong gi-apply pud sa imong kinabuhi. Amen. Hide God's word in your heart to battle sin, because the Bible is supernatural in its defense against sin. No? Dili alcohol, kundi si Bible. Bars, no? Okay. No, the Bible is supernatural in its defense against sin. Okay? What things can I do to overcome sin? Letter I, trust God's promises to cleanse you, to fight your battles for you. No? To fight your battles with you. In 2 Corinthians 7 verse 1, please. 2 Corinthians verse 7 verse 1. Ang gangyo si Sister Monique to please read 2 Corinthians 7 verse 1, please.
2 Corinthians verse 7, chapter 7 verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Amen. Thank you. Ingon diri, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. No, having therefore these promises, kaning promises mo ning mga word of God, mo ning mga pulong sa Dios. Okay? So trust God's promise to cleanse you, to fight your battles for you. Letter J, walk with the power of the Holy Spirit. Okay? Walk with the power of the Holy Spirit. Ingon sa Galatians 5 verse 16, ingon diri, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. No, mao ni ato ang text ganina nga walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Okay? No? So mao no nga mas maayog yung naang presensya sa Holy Spirit. Okay? Na ang Holy Spirit para di ta makasala. Okay? How do I keep the influence of a sinful world from affecting me? No? Sa man to pag paghawa or pag keep sa mga influence nga kaning kalibutan, it is a sinful world nga makaapekto sa ato. Okay? Ingon diri, don't involve yourself of a sinful activity. No? I do believe kibaw na taon sa meaning ana. Amen. No, don't involve yourself in a sinful activity. Kita na data sa kalibutan natay mga activity. Pero dili ta ng activity maayo. Amen. Mao no gingon nga don't involve yourself in a sinful activity. Kung ang kalibutan ga celebrate og mga disco-disco, ga celebrate og mga kahilayan sa kalibutan, then don't get involved. Ayog involved sa imong kagalingon into sinful activity. Ephesians 5 verse 5, ingon dira, for this you know that no whoremongers, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater hath any inheritance of the kingdom of Christ and of God. Verse 6, let no man deceive you with the vain words, for because these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Oh, so maglagot ang Ginoo gyud sa mga Kristohanon nga nag-disobey sa word of God. Okay? Verse 7, be not ye therefore partakers with them. No? Ayok mo nagingon na, don't get involved. Don't partake. No, for ye were sometimes in darkness, kita nata sometimes sa kangit-ngit, but now ye are in the light, naa nata sa kahayag. So kada to gidawat si Jesus Christ. No? Kay naam ta sa kahayag, walk as a children of light. Amen. Verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Okay? Ingon din verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. No? So every actions nga atong ginabuhat, dapat it is proving that it is acceptable unto the Lord. Amen. Verse 11, that have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Kita mga Kristiyano, we are still in the world. Natay mga kauban sa trabaho, natay mga friends, natay mga classmates nga mga unbelievers. Amen ba? Natay mga sometimes relatives nga mga unbelievers. Pero gingon diri sa Bible, dilibot pasabot nga mulikay na kanila or di na nimo sila tagdon gyapon nimo sila. Pero ang ilang binuhatan lang, okay? But have no fellowship with the unfruitful works of the darkness, but rather reprove them. No, badlungon, no? Badlungon kay sometimes kung ano na to, kung maging kuan lang ta, kung sani extremist lang ta, what you tay maduulan nga tao kung extremista, no? Kay di ka moduol sa mga
mga unbelievers, no? What if they nga imong boss unbeliever, so di na lang po ka muduol sa imong boss, no? So di gid pwede, no? Pero ang ilang mga binuton, sometimes ilang binuton, like for example, na sila yung mga inom-inom, so mao na nga di ka mo partake, di ka mo involved. Amen ba? Napa mo? Okay. How do I keep the influence of the sinful word from affecting me? Separate yourself from the ways of the world and follow Lord Jesus Christ. No? Separate yourself, no? Kung separate gani, palayo. Mulikay ka. Kung sila gabuhat og mga kahilayan, ikaw mo palahi ka. Okay? Separate yourself from the ways of the world. Amen? No, from the ways of the world and follow Lord Jesus Christ. What do I stand to lose because of my sin? No, we're almost done. This is the last part of our Sunday school. What do I stand to lose because of my sin? Unsa may mawala nato once nga makasala man ta. Amen. Although nga ang atong eternal security, eternal salvation, atong eternal nga kinabuhi dito sa langit is di gid mawala regardless sa imong mga sala, mapadako nga sala, mapagamay nga sala, still malangit gyapon ka if you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ngana ra gina. No? So unsa may mawala nato as a Christian nga nakasala, as a Christian nga naay sala, what do I stand to lose because of my sin? Okay? Letter A, you can lose your joy. Amen? No, ang imuhang kalipay, sometimes, sometimes in our Christian life, nadyo yung mga butang nga makasala ta, amen ba? So makasala ta. So naay mga sala nga sometimes malipay ta. Pero kana nga kalipay, it is just a moment. Amen ba? Sa gamay lamang na nga season. Sa limited time ra gid na nga kalipay. Pero ang joy nga gihatag sa Ginoo regardless sa imong mga kasakit, regardless sa imong mga pain, regardless sa imong mga problema, nagyapoy kalipay sa imong kasing-kasing. Amen. Pero ang kalibutan maghatag og temporary happiness because naay nahitabo. Pero ang joy nga gihatag sa Ginoo regardless of unsay imong situation karon, nagyapoy kalipay sa kasing-kasing. No? So mao nay mawa nimo, you can lose your joy if you are still involved in sin. You can lose your joy. Not just that, but you can lose your testimony. No, mawa gyud imong bad testimony. Imong good testimony. No, you can lose your testimony. Kay maybe what kakibaw nga if you are involved sa mga ministry, but because of sin naguba ang imuhang testimony. Nga na rin na, mora mo na yung situation good nga usahan pag wala sa testimony nimo. Letter C, you can lose rewards. No? You can lose rewards. Although nga malangit ta, pero ang rewards na to, ang mga corona na to, di dito mahatag. Amen? No, di mahatag one day nga mo atubang ta sa Ginoo. You can lose reward, mga crown of life, mga na ba? So di na to makuha na once nga kadugay yun nga nag-commit kag sin or naging unfaithful ka. So naay mga some Baptist churches nga nag-believe nga if ang Kristohano nga dili faithful nya kaning way simba kuno is mato sa outer darkness kuno, no? So kita, we as diri sa atong local church, we believe nga malangit gyapon pero walay rewards. Amen. Walay rewards nga makuha. Okay? Letter D, you can lose your health. No? So kung nakasala ka, for example, kusugay ka manigrilyo, kusugay ka mo bisyo, so simpre normally maapektahan gyud imong health, no? Maapektahan gyud imong health. So dili lang kay naapektahan naman imong health, sumana ni you can lose your life. No? You can lose your life.
Maybe wa ka na matay sa mga bisyo, sa sakit. Pero what if day nga namatay ka because of kana bitong grabe na kay kakapabadlong sana ka kakuan sa katilingban ba, problema sa katilingban, no? So mo na nung may na lang yung kwaon na lang giga. No, you can lose your life. So mo na no nga mga butang nga mawala nimo once nga napabilin ka sa sala. Amen ba? No, you can lose that sa kanang mga butang. Amen. No, so we are done. So let's all stand up, please, as we pray to God. So narito sa lesson 12, dealing with sin. Okay? Let's pray. Lord Father God, thank you so much for this morning. Lord Father God, I pray that you will give us a victorious service sa amuang Mother's Day Appreciation Sunday. Lord Father God, I pray that you will guide the preacher, you will guide the choir, the song leader, the player, instrument, O God. Lord Father God, I pray that ayaw tuguta Ginoo nga si Satan musamo ka namo this morning, O God. Lord Father God, wa mi mahimo ko Ginoo busa gitugyan, gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.